Kapuso dressed in denim and diamond outfits present ang aton Kapuso stars kag executive sa selebrasyon sang 75th anniversary sang GMA Network. Nakatutok Tess Ordales. Ang selebrasyon sa Bagit 2025 may tema nga denim and diamond, simbolo sang matinuagon kag mabakod nga kasaysayan kag pagtutok sang network sa kalidad kag abilidad sa sulod sang 75 ka tuig. Kag sa pihak sa mga pagtilaw kag pagbago, ang GMA padayon nga nagapanguna sa paghatag sang serbisyo nga dekalidad sa tag sa kapanimalay kag pamilya. Halin sa mga importante nga balita, pati na sa mga matinuagon nga programa kag serye. Present sa selebrasyon ang GMA Executive sa pagpanguna ni Chairman of the Board, Advisor kag Chairman sang Programming Committee, Attorney Felipe L. Gozon, GMA President and Chief Executive Officer Gilberto R. Duave Jr., Executive Vice President and CFO Felipe S. Yalong, GMA Chief Marketing Officer Lizel Maralag, kag iban pa nga mataas nga opisyal sang network. Sunod sa tema nga Denim and Diamonds ang OOTD sang guests kag attendees. Nagabot in their stylish and chic denim and diamonds fits sa Ding Dong Dantes, Alden Richards, Barbie Forteza, Michael V, kag pati mga Kapuso love teams. Hindi man madula sa selebrasyon ang personalities sang GMA Integrated News, Public Affairs, kag DZBB. Maraming mga hinahandang magagandang mga programa and pelikula this year. Surprise na lang, I can't announce them yet, but a lot of big projects are in the works for our 75th anniversary. It's an evening to give thanks. Bihira yung ganitong opportunity to be with our fellow Kapuso artists. But more importantly, to be with our advertisers. Kasi syempre, yun talaga yun yung fuel ng trabaho natin, di ba, sa industriyang ito, lalo na sa television. Kung wala sila, wala yung mga programa na ginagawa natin. We're very happy and it has been a while since nagkaroon tayo ng Thanksgiving. Medyo nakakamiss din to have these kinds of events. And ngayon, unti-unti ko na nakikita ulit yung mga kaibigan ko. I am excited to see the rest sa loob. So ayun, we're gonna have fun tonight! Sa speech ni GMA President and Chief Executive Officer Gilberto R. Duave Jr., nagpasalamat siya sa mga naging trade partners ng network. As we celebrate our diamond anniversary this year, we look back at 75 years of changes made, challenges met, and relationships and partnerships we are profoundly grateful to have built around the world. Relationships and partnerships which have enabled us to continue to grow and fulfill our unwavering commitment to serve by providing quality content to entertain, inform, and enrich the lives of the Filipinos. Hindi lang sa mga programa na kilala ang GMA, kundi bangod kabahin ini sang mga komunidad. Isa kagabi sang kalipay, kasaysayan kapag hatag importansya sa mga tao nga naging kabahin sang pagkamadi nilagon sang GMA Network. Tess Ordales, One Western Visayas.